جی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مختلف ڈیٹا جب سامنے آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بات کریں اور آپ تک وہ ڈیٹا پہنچائے، تو یہ خبر بھی اس ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہی ہے، کیونکہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر سگریٹ نوشی مرد کر رہے ہیں یا خواتین کر رہی ہیں، دونوں کی باڈیز کو ایک جیسا ہی فرق پڑ رہا ہے اور نقصان پڑ رہا ہے۔ لیکن خواتین کے اندر جو یہ شرح ہے وہ گزشتہ کئی سالوں کے دوران یا 10 سالوں کی اگر بات کریں تو کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 57% کا اضافہ ہوا ہے۔ گیلپ پاکستان کا یہ سروے ہے جس کے مطابق 2014 کی بات کریں تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ کافی مختلف تھی، اور پاکستان میں سگریٹ نوش خواتین کی شرح کافی کم بتائی گئی تھی، جو کہ 2.1% بتائی جاتی ہے، جبکہ 2024 میں یہ بڑھ کر 3.3% ہو گئی۔ اس کے برعکس اگر مردوں کی بات کریں تو ان کے اندر یہ شرح جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ سوشلی بھی آپ کو نظر آیا ہوگا، بیکاز آئی ڈونٹ سی اے لاٹ آف مین اسموکنگ دیز ڈیز، اتنا زیادہ اسموک نہیں کر رہے بہت زیادہ لوگ، تو یہ شرح جو کہ ہے یہ 19% سے 29% سے کم ہو کے 15 کچھ فیصد پہ آ گئی ہے تقریباً، 29% سے کم ہوئی ہے ایگزیکٹلی، اور یہ 15.8% ٹو بی اسپیسیفک 15.8% ہے جو کہ 29% سے کم ہو کر نیچے آ چکی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ چیز دوسری طرف ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے؟ ٹوبیکو کی طرف یہ لائکنس کیوں بڑھ رہی ہے، اور کس طرح سے ہم اس کو کرب کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں؟ ایک چیز مینشن کرنا ضروری ہے کہ مردوں کی تعداد یا شرح ابھی بھی زیادہ ہے، لیکن اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے بات کریں تو ہاں پاپولیرٹی ان دی جینڈر کی اگر ہم بات کریں تو وہ زیادہ بڑی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا سائیکولوجیکل پہلو کیا ہے؟ سارے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر متیور رحمان صاحب، اور ڈاکٹر متیور رحمان کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ڈین ہیں الائڈ ہیلتھ سائنسز کے، IHRA اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے ممبر بھی ہیں، اور لنگ ڈیزیز ایکسپرٹ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہی از اے پرٹیننٹ پرسنالٹی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. Glad to have you on the show. In fact, on behalf of HSA will thank you. تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو کچھ نمبرز ہمارے سامنے آیا ہے، سروے بتا رہا ہے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم سائیکولوجیکل پہلو کے اوپر بات کریں، اس کے بعد اس کے نقصانات کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہم نے کرنا ہی ہے، اور پھر اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ وائی ڈو یو تھنک کہ خواتین اس طرف زیادہ آ رہی ہیں؟ مطلب از اٹ اے سمبل آف فریڈم اور واٹ، ایکسپریشن آف فریڈم اور واٹ؟ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سائیکولوجیکل کیا یہ نفسیاتی طور پہ ایسا ہو رہا ہے؟ جی یس، the international literature is something different. جو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا کے اس خطے میں ہیں جہاں ابھی بھی خواتین میں سگریٹ نوشی کی جو شرح ہے بہت کم ہے۔ The highest smoking is in European countries or developed countries. Serbia is the highest. Bulgaria is the second in that is 32% almost. And unluckily, two Islamic countries, Lebanon and Turkey, there also the percentage of women smoking is very high. Recently I had visited Turkey, and I was amazed to see that women coming to stores and purchasing in bulk. One of them I asked, why you are purchasing so many packs of cigarettes? She said, we have 2 colleagues in our house, so half is for me and half is for other for 1 week. But it's still too much. In every nook and corner there is a advertisement of shisha. So we must appreciate and thank God for one thing, that we are living in a area, Asia, not only in Pakistan, even in India, even in Indonesia, even in China, the percentage of women smoking are lower than right now. Yeah. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ابھی تو کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ I understand. اب ہم اس کی طرف آئیں گے۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ہوئی ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس طرح ایک زمانے میں مردوں کو مردانہ وجاہت کے لیے سگریٹ کا ایڈورٹیزمنٹ آتا تھا، جو بڑے بڑے ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں نا، مردانہ وجاہت، that is what I'm saying, that is what I'm coming to. یہ ایک سگریٹ کے اوپر کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں آپ کی وجاہت؟ نہیں، میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ اس کی جسٹ اپوزٹ ہے۔ یہ مردانہ وجاہت کو ختم کرتا ہے۔ It is a very important cause of importance in men. So مردوں کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ مردوں کو خود ایسا لگتا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں سمجھدار مردوں کو لگتا ہے، سمجھدار مرد، اگر خود کو، جن کی تعداد بہت کم ہو سکتی ہے۔ Well, I have my comment reserved. ایسا نہیں ہے جو ابھی آپ نے کہا نا کہ مردوں میں شرح کم ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں بھی مجھے اختلاف۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، یہ سروے اسموکنگ کے بارے میں۔ اسموکنگ از پیک آف سگریٹ،
बट देयर इज़ अ बिग इशू नाउ. स्मोकिंग 2 टाइप की होती है, एक स्मोक जिसमें से धुआं निकलता है जी और दूसरा जो स्मोकलेस है. यस हमारे मुआशरे में स्मोकलेस ज़्यादा है. मिसाल को नस्वार, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर. मिसाल के तौर पर वो जो आजकल नवे दौर का नवा तमाशा जो आपके वेप आ गया है, जो कि Vapes आ गए ई हैं. सिगरेट आ गए हैं, जो कि आपके पाउचेज आ गए हैं, जो कि सड़क पे 150 रुपए में पाउच मिलता है. तरक्की कर लिया ना. मैं यही कर, और आपको पता है जो आज से इवन एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट मैं शायद ये इनिशियली सोचता था कि ये बहुत अच्छा नेमुल बदल आया है. अच्छा, खवातीन में ज़्यादा डैमेज करती है स्मोकिंग या मर्दों में? बिकॉज जेंडर डिफरेंट है और हम ओके, constructed दैट्स differently. अनदर एक्सीलेंट क्वेश्चन. देखिए, जो जनरल नुकसान है वो तो दोनों में बराबर है. जैसे कार्सिनोमा ऑफ लंग, कार्सिनोमा ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ, नो पार्ट ऑफ द बॉडी इज फ्री फ्रॉम द डेंजर ऑफ गेटिंग कार्सिनोमा बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. जो सबसे कॉमन मसला होता है वो होता है आपके फेफड़ों का फैल जाना, हम जिसको COPD कहते हैं, हवा की नालियों का सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से उसका हाँफना, उसको चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो सांस जाता है. चढ़ती होगी, धड़कन होती होगी. ये कॉमनेस्ट है. लेकिन उससे आगे आप जाएंगे तो देखिए, कैंसर की बुनियादी वजह क्रॉनिक इरिटेशन होती है, चाहे वो स्किन में हो. अगर स्किन को आप क्रॉनिक ऐसे केमिकल्स लगाते रहें जो इरिटेट करें, इट कैन लीड टू कैंसर. सनलाइट इज अ वेरी गुड थिंग, बट इफ यू एक्सपोज योर बॉडी ओवर एक्सपोज तो कैंसर. इसीलिए फेयर स्किन लोगों में स्किन का कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन. ज़्यादा होता है. यस ये एक हकीकत है कि मर्दों में भी प्रॉब्लम्स आते हैं. सही. एक जनरल तो प्रॉब्लम दोनों में कॉमन है. कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ पैनक्रियास, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, एनी कैंसर यू नेम. नाउ men have problem of impotence, men have problem of oligospermia, स्पर्म की तादाद कम हो जाती है, उसके नतीजे में इनफर्टिलिटी होती है. लेकिन ख़वातीन में men do not have breast. जी They have, but जी. it's not that well developed. So CA breast का इससे बड़ा ताल्लुक है गहरा. ओह एक ओके. उसके अलावा सबसे जो ख़तरनाक चीज़ इस मुल्क में, देखिए, एक हकीकत को समझने की ज़रूरत है माजरत के साथ. अगर ख़वातीन इनफर्टाइल हों तो ना उसका शौहर उसको एक्सेप्ट करेगा, ना उसकी सास एक्सेप्ट करेगी. इवन उसके अपने लिए भी ये चीज़ अपने लिए भी एक acceptable बहुत बड़ा नहीं हो पाती, जो आपने बहुत बात की साइकोलॉजिकल. डेफिनेटली. Smoker women are very well known, very researched. They are more infertile than those who don't. राइट, यानी कि फर्टिलिटी के ऊपर भी कम हो बहुत जाती है. ज़्यादा अच्छा, फर्ज कर लें. अच्छा, असर आपने करता है. जितनी वाओ. अभी तक बात की है उसमें से जो टेक अवे पॉइंट मुझे मिल रहा है वो एक ही है कि स्मोकिंग यानी कि सिगरेट जो है वो मर्दों में भी इम्पोटेंसी कॉज करती है. बिल्कुल. खवातीन में भी इम्पोटेंसी कॉज करती है. इम्पोर्टेंसी चूंकि खवातीन को डेफिनेशन डिफरेंट है. Definition different लॉस ऑफ है. लिबिडो नहीं Infertility होता. cause लॉस ऑफ करती है. लिबिडो नहीं. उनमें जो होता है, जो उनके, देखिए, फीमेल्स की सबसे बड़ा प्राइड, सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दे आर फर्टाइल हाँ जी. एंड दे गिव ऑफ स्प्रिंग्स. तो फर्टिलिटी को कम कर देती है, नंबर 1. नंबर 2, और फर्टाइल अगर हो भी गई, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक बात बताऊँ आपको. एक लफ्ज़ है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. जी पालने में बच्चे को आप माँ रात को सोने के डाल देती है, सुबह उठती तो बच्चा मरा पाया जाता है. वो उन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है जिनकी माएँ उनके सामने से उनके करीब सिगरेट नोशी करती है. ओह वाइल ब्रेस्ट फीडिंग और सिटिंग और लविंग और और केयरिंग. ये तो पैसिव स्मोकिंग में आ जाता है. जी जी. तो और डायरेक्टली उन वालिदों के बच्चे भी, अब ख़वातीन से भी इसको निकालें, उन वालिदैन के बच्चे जिनके दोनों माँ बाप या सिर्फ बाप भी अगर करता है तो उसमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हम तंबाकू नोशी कहते हैं कम हो गई है. नाउ दिस इज अगेन मिसनोमर. सिगरेट नोशी कम हो गई है. लेट मी क्लैरिफाई. ख़वातीन में दुनिया में जो एवरेज है डेवलपिंग कंट्री की वो 2% है. राइट 1.3 to 2%. राइट. लेकिन टोबैको का इस्तेमाल 9% है. टोबैको को स्मोक करना एंड टोबैको को कंज्यूम करना, च्यू करना, इज इट डिफरेंट? It is बिकॉज certainly हम कल ही different. बात कर रहे थे, मेरी दादी पान खाया करती थी, उसके अंदर वो तंबाकू यूज करती जर्दा. थी. आप बता रहे थे अपने घर की कुछ खवातीन के बारे में उधर भी, तो उनको अगर प्रॉब्लम्स नहीं हुई तो इन खवातीन को स्मोकिंग से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये सबूत है ना कि दिस ये चीज़ पता होना चाहिए लोगों को. जो खवातीन या जो मर्द पान छालिया या जर्दा खाते हैं,
गुटका एक नई चीज़ आई है कराची में, जी लकीली इस पार्ट ऑफ द कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। कराची में तो हर सड़क हर कराची गुटका में बहुत है। है, और yes। क्या आप जानते हैं कि गुटका में क्रश करके शीशा डालते हैं, ग्लास। उसकी वजह ये वो ये चाहते हैं कि जब वो क्रश ग्लास जब मिकोसा को इंजर करेगा तो तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा और किक आएगी, तो वो ज़्यादा Oh my बिकेगी। God। जी, ओह माय गॉड। तो ये इस वक्त दुनिया में कराची इज़ ए प्लेस वेयर माउथ कैंसर इज़ हाईएस्ट। तो ये समझना कि या निस्वार हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यहाँ बगल के नीचे। एग्जैक्टली। एंड आई टोल्ड यू कि कैंसर की बुनियादी वजह क्रोनिक इरिटेशन है, इन अदर देन जेनेटिक्स एंड अदर थिंग्स। जी जी जी। यानी जो खुद साख्ता हमारी है, जो खुद Constant साख्ता irritation। हमारी है, बेशक मेरी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन ना हो, लेकिन खुद साख्ता हमारी ये है कि हम इरिटेट इट करते इज हैं। डिस्ट्रक्शन बाय चॉइस, जिसमें आप पैसे लगा के कहते हैं कि आओ Exactly। मुझे वो बर्बाद कहते हैं करो। ना- सिगरेट नोशी जो है ना वो एट वन एंड देयर इज अ फायर, एट द एंड अदर एंड देयर इज अ फूल। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है, जितनी भी ख़वातीन इस वक्त मुझे देख रही हैं, बीइंग अ ख़वातीन मुझे लगता है मैं ये लिबर्टी ले सकती हूँ। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर दें और कहें कि ये मेरा अपना फ़ैसला है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। आप ये देखिए कि आप अपने आप को तो बर्बाद कर ही रही हैं, आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनको किस तकलीफ़ के अंदर आप डालेंगे, और ख़ुद को नुकसान पहुंचाना ये तो कहीं की अक्लमंदी या आज़ादी नहीं होती है। तो अपनी आज़ादी की डेफिनेशंस जो है ना उनको ज़रा एक मरतबा फिर से रीथिंक करें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आएंगे, साथ रहिए।